Yan. Gusto mo na itong Hansel? Ha? Gusto mo na ito? Gusto mo? Dali, sagot. Pakit ka muna, pakit. Dali. Pakit ka muna. Asus, kawawa naman. Kawawa naman. Gusto mo na Hansel? Gusto mo Hansel? Ito. Pakit ka muna. Beautiful eyes. Asus, naman. Oh, dilat. Dali. Dilat. Asus naman yun. Bakit ka muna? Yan. Gusto mo Hansel? O, pakit mo na. Dali. Yan mo. Pakit mo na. Dali. Yung mata. Asus naman. Stoy. Lumilat ka. Ito mo? Asus. Beautiful eyes, dali. Asus naman yan. Beautiful eyes, dali. Security guard po. Dali, beautiful eyes. Housewife lang po. Dali. Yan. Oh, Hansel. Yung panganay ko po. Oh, beautiful eyes. Then, yung pangalawa ko. Asus naman yan. Tapos po yung pangatlo, magsi 6 years old po. Oo, nag-aaral sila lahat. Opo. Saan? Sa Jeronimo po.